So this question is very important question towards your any competitive exams. Okay, so dimension of an unknown quantity phi ma by alpha log 1 plus alpha L by ma, where m equal to mass, a means acceleration, L means length, r dash. So there is 4 option is given here. So which one is correct? We have to calculate it. Okay. So we know that the argument of log is dimensionless, or any trigonometry function or sine function, logarithm function, exponential function of argument is always dimensionless. Okay, that is pure a number. So in physics, the argument of a mathematical function like log, sine, or any trigonometric function, sine means any trigonometric or exponential function, must be dimensionless. Okay, that means in physics of the mathematical function like a sine, log, or any trigonometric function, sine means any trigonometric function, or e to the power x must be dimensionless. So that means the argument in the logarithm function, so that means alpha L, here this one is the alpha L, one is the pure number and this one is also constant, dimensionally correct. So alpha L divided by ma, okay, is a dimensionless, that means m0, l0, t0. Okay, you know dimension of mass is capital M. Dimension of acceleration is equal to L t to the power minus 2. This one the dimension of acceleration. And dimension of length is L. Okay. So now we have to calculate dimension of alpha first. Alpha is equal to, this one is the number constant. Okay, that is ma by L. So dimension of alpha is equal to dimension of mass. Dimension of mass is already written, m, acceleration is L, t to the power minus 2, length is L. So what shall we get? M, t to the power minus 2. This is the dimension of alpha, also written in this form of m1 L0 t to the power minus 2. So this is the dimension of alpha. Okay, but in this equation, so option B is m t to the power minus 2 is not correct, but we have to calculate dimension of phi, not alpha. We have to calculate dimension of phi. But in case of here, the phi is equal to, this question is already written, m a by alpha into log the argument 1 plus alpha L by ma. So since the logarithm part, that is log 1 plus alpha L by ma is must a what number, because it's constant and this value is 1 is constant and this one is also constant. Okay, some number.
So it's a dimensionless. No dimension. It's a pure number. So it is dimensionless. So it is dimensionless. Is a number. Number is no dimension. Okay, is a number that is no dimension. But we have to calculate dimension of phi. Dimension of phi is equal to dimension of what? Dimension of phi, dimension of this term. But this is a number and we have to calculate dimension of this term. MA by alpha. MA by alpha. Dimension of phi is equal to this one, dimension of mass term dimension, dimension of acceleration, dimension of alpha. So dimension of phi is equal to mass is capital M, acceleration is already written L1 t to the power minus 2, and alpha is calculated. This one the value of alpha m t to the power minus 2, m t to the power minus 2. Okay, so dimension of phi is equal to, here mm will cancel, t to the minus only, that is m0 L1 t to the power 0. So this is your final answer. So which one is correct? Now, so which one is correct? The option C is correct. Yes or no? Option C, only the length term, that is phi is a length. Okay, and so देखो पिला माने दिस क्वेश्चन होज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ए टाइप रो क्वेश्चन तुमरो जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ए टाइप रो क्वेश्चन आसुची. तुमे माने जदि प्रैक्टिस न करिवो ना, ए क्वेश्चन को अटेंड करिया ठो डिफिकल्ट हे जिवो. तणु तुमे माने कोन करो, क्वेश्चन को बारंबार पढ़, बुझिबो, बुझिला पर लेख, तापर तुमे सॉल्व करि पारिबो. तणु हमें फर्स्ट रे कोन करिया, क्वेश्चन को पढ़िबा. कोन अछि ना, डायमेंशन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी phi, ma by alpha log of 1 plus alpha l by ma, where m is the mass, a is the acceleration, l is the length. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା କରେକ୍ଟ ହେବ ଆମେ ବାଛିବା. ତେଣୁ ଦେଖ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଲଗ୍ ହେଉ କି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସାଇନ୍ କଟ୍ ଟ୍ୟାନ୍ କଟ୍ ସେକ୍ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇମେନ୍ସନାଲେସ୍. ୟାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ 1 ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା, ତେଣୁ 1 ଅଛି ମାନେ ଏ ଟର୍ମ ଦେଖ 1 ହେଉଛି ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲଫା ଏଲ୍ ବାଇ ଏମ୍ ଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବନି. ନମ୍ବର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଡାଇମେନ୍ସନାଲେସ୍. ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆଲଫାର ଡାଇମେନ୍ସନ୍, କାହିଁକି ଆଲଫାର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବାହାର କରି, ଏଠି ଯେଉଁ ମାସ୍ ତ ଜଣା ଅଛି, ଏ ଜଣା ଅଛି, ଆଲଫା ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି କି ଆଲଫା କ'ଣ କିଛି ଜଣାଇନି. ତେଣୁ ଅନନୋନ୍ ଯେଉଁ ଆଲଫା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଲଫାକୁ ଆମେ ଏଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା. ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଜାଣିଛୁ, ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ଜାଣିଛୁ, ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥର ଆମେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଜାଣିଛୁ. ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଆଲଫାର ଆମେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବାହାର କଲୁ. ତାପରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଲଫାର ଯେଉଁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା, ତୁମେ ଏଇଠି ଭାବିବନି ଯେ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର ବାହାର କରିବା, ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇର ଆମେ ବାହାର କରିବା. ତେଣୁ ଫାଇର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ଲଗାରିଦମ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍, ଇଜ୍ ଏ ନମ୍ବର. ନମ୍ବର ମିନ୍ସ ଏ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଲେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, नो डायमेंशन. ताले हमें डायमेंशन ऑफ फाई इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ एम ए बाई आल्फा. ये लिखला डायमेंशन ऑफ फाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम ए बाई आल्फा. तेणु ये आम इंडिविजुअल डायमेंशन हो गल, मास डायमेंशन जानी, एक्सेलरेशन डायमेंशन जानी, आल्फार डायमेंशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट आम करूँ, तार भैल्यू पुट कर फाइनल आंसर आम ये बाहर करूँ. पे मैंने देखिए क्वेश्चन केते इजी क्वेश्चन. तेणु ये टाइप क्वेश्चन तुम जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो ना कहीं ये टाइप क्वेश्चन पढ़ुची पे, या क्वेश्चन को प्रैक्टिस कले तो यही टाइप तुम क्वेश्चन आसो, जेकोसी क्वेश्चन यही टाइप आसो. तो जेकोसी क्वेश्चन तुम इजिली तुम या सॉल्व कर पार. पे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, जदि मो ये भिडियोटी तुम मानक भल लगुच तो लाइक कर, शेयर कर, और सब्सक्राइब कर जमारू भूलब नहीं. अधिक वीडियो जानापी रिलेटेड क्वेश्चन अधिक जानापी चाहूँ जदि ताने तुम प्लेलिस्ट को जाओ, से बहुत सारा मो क्वेश्चन सॉल्व कर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर बुझे, तुम्हें से सबकि
जापर आउ मन रख पिला माने यही टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर एग्जाम रे यही टाइप ही क्वेश्चन आसूची ठीक अच्छे थैंक यू फॉर योर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।